जोस्ना कौन कुकुर बस खाया को दौरान ओहो दानी लोकटा 4टा बिस्कुट हाँ जोस्ना मैडम कुकुर को भोजन दौच मत भी कुकुर सहित सामान जोटा जहाँ उद्दिष्ट होता है ଭିଟା ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କେଟ୍ ହେଲା ଆଉ କୁକୁରକୁ ଭଲ ବିସ୍କେଟ୍ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଦଉଛି ଏଇଠି थाउ से दियो से खाऊ आग कंप्लीट मते मते क्वेश्चन 5-6टार आंसर दे दो ना पढ़ी 6टा माने 11टा 5टा आ 5टा से तो कहो ना जहाँ तक पर्टिकुलर कहो 5टा कि 6टा आ 5टा 6टा दबो पचार पचारि 5टा क्वेश्चन पचार ओके आ खाइबो ना से खाइबनी मना करछि ताको भूख नहीं ए सेठी पड़छि से मानुछि तुमको प्रथम क्वेश्चन प्रभु जगन्नाथ से बड़ भक्त है पुरी रे पहुँचवा को डेरी है बोली रथ रोकीदेले स्वयं जगन्नाथ कौन गोटे अच्छी जीव वगैरह कि मन पड़नी तार नाटा हिंट्स कहले आमे दबा पई कि हिंट्स प्रस्तुत दरकार अछि मो जानी छी जिनसटा कौन मन पड़ुनी बड़ भक्त से रथ प्रभु रोकीदेले ता पई कि से डेरी है तार आसियो बोली साल बेग ओके आंसर देलो ताले ठीक ना बोलू आज गोटे आ गोटे प्रश्न पचारि प्रश्नटा बहुत बढ़िया प्रश्न आमर हिस्ट्री को नहीं प्रश्न है क्या दौच झील को झी लुचिगला हाँ 12 वर्षर पिलाटी ए क्वेश्चन मु बनई है 12 वर्षर पिलाटीए तार पुणी एते बुद्धि थिला मरवा को से खातिर न करी इंग्रेज सम्मुखे ठिया हला नदी पार करे दबनी कही मझी नई को डंगा नहीं गला गोटे छोट पिलाटीए जी कि शहीद होते आम ओडिशार धर्मपद कौन शहीद होता एने से क्वेश्चन पचार था आंसर तार आगुआ कहला हौ धर्मपद कौन शहीद होता 12 वर्ष पिलाटीए तार 12 वर्ष कथा कहले ना 12 वर्ष पिला धर्मपद भी थिला ना तो क्वेश्चन दी आइडिया पड़ोचे मु हिंट्स देबी ढेंकानाल पिला तो जानी कॉल करिए शहीद बाजी राउत ओके एबे गोटे क्वेश्चन मु भी एटा बनै छी फनी क्वेश्चन टा एटा हटाते कोडी थिबो अदिनिया झड़ बळे आसीबे क्वेश्चन पचारि दबो कोठी चिड़ाइती उंडीग्री हाउ आ गोटे पचार लंबा रे से गछ बढ़ी थाए 10 रु 12 फुट जाए लंबा रे से गछ बढ़ी थाए 10 रु 12 फुट जाए हेले फल एते फली थाए घरर परिवा खर्च अधा कमेई दिए परिवा खर्च अधा कमेई दिए 10 रु 12 फुट जाए लंबा रे बढ़ी थाए किंतु एते फल फल कि परिवा खर्च अधा कमेई दिए अमृतभंडा गुड आंसर ठीक अमृतभंडा टी देखला जल्दी जल्दी पचारिबो ना नुहे से फूल नुहे से फल नुहे से को गछ तथापि से आम प्रिय खाद्य अटे भल लगे ताल नुहे से फूल नुहे से फल नुहे से को गछ तथापि से आम प्रिय खाद्य अटे
ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଝୋଳ କହିପାରିବ? କି ଫୁଲ ନୁହେଁ କି ଫଳ? ଗଛ ବି ସେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତା ଝୋଳଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଫୁଲ ନୁହଁ କି ଫଳ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଝୋଳ ହୁଁ କ'ଣ? ଝୋଳ ନ କହିକି ତରକାରୀ ବି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହେଁ କି ଫୁଲ ନୁହେଁ କି ଫଳ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଟା? ଆମର ତ ଡେଲି ହୁଏ। ସୋୟାବିନ୍। ଛେନାଗୁଡ଼। ଡେଲି ଆଳୁ। ଛେନା, ପାଚିଲା କଦଳୀ। ତାହେଲେ କହିପାରିବିନି। ଛତୁ। ଛତୁ ହେ ସେଇଆକୁ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଫୁଲ ନୁହଁ କି ଫଳ ବି ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଭାବିଥିଲି ଛତୁ କହିବି ବୋଲି। ତମେ ଫୁଲ ନୁହଁ କି ଫଳ ନୁହଁ ମାନେ ତମେ ମତେ ପୁରା ଛତୁ ଫୁଲ କି ଛତୁ ଫଳ କି ସେ ଗଛ କି? ହଁ ସୋୟାବିନ୍ କହିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଥିଙ୍କଟା ଇଆଡ଼େ ଥିଲା। ହଉ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା? 4ଟା। ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଟିକେ ଫନି ଆଡ଼ିକି ଯିବା ହେଲା। ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଭାଉଜଙ୍କ ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ? ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ। ମୋ ବୋଉ। ମୋ ବୋଉ। ବୋଉ। ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଭିଣେଇ। ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦି। ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ତମ ହଁ। ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦି କିଏ? ମୋ ବାପା। ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କର ଶାଶୁ। ଭିଣେଇଙ୍କର ଶାଶୁ ମୋ ଜେଜେମା। ଆଉ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ କି? ଆଉ ନାଇଁ ସେତିକି ବା। ସରିଗଲା? 5ଟା ବା କହିଥିଲ। କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆନ୍ସର କହିଲ ଠିକ୍ 5 ଦେଲ? 6ଟା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା କହିବ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଦେଲ ମୁଁ ଆନ୍ସର? 3ଟା ବୋଧେ ଦେଲି। ସବୁବେଳେ 3ଟା ଦେଉଛ ନାଇଁ 2ଟା ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍। ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ନା। ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଡାଇଲଗ୍ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଓକେ।